नमस्कार मित्रों, मैं हूं बोधि संजीवन। भारत को जो संत की महान परंपरा रही है उसमें एक एक करके हम लोग दिखाएंगे वो स्पिरिचुअल प्लेस का जो एनर्जी है वो आप तक पहुँचे, यही कामना लेकर आज हम लोग जा रहे हैं। कल्याणी नदिया वेस्ट बंगाल का अंतर्गत संत आश्रम, जिन आश्रम प्रतिष्ठा किए रामदास काठिया बाबा, संतदास काठिया बाबा परंपरा के अंतर्गत शोभा माँ ने इस आश्रम को प्रतिष्ठित किए थे। शोभा माँ आनंदमयी माँ का समय का ही संत थे और वो छोटा उम्र से ही एनलाइटनमेंट अवस्था को प्राप्त हुए। गोपीनाथ कविराज को एक किताब में माँ के बारे में उल्लेख किया गया। अभी हम लोग जाएंगे उस आश्रम में। उस आश्रम में ऑलवेज साइलेंस मेंटेन होता है और सुबह शाम बहुत शानदार आरती होता है। माँ वो आश्रम को वृंदावन बोल के गए। हम लोग सिर्फ जाएंगे और देखेंगे, बात ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे। चलिए आज संत आश्रम में। एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं। ये आश्रम का स्पिरिचुअल एनर्जी को उपलब्ध कीजिए। श्री श्री 108 शोभा माता जी संत आश्रम कल्याणी। शोभा माता जी के अपने हाथों द्वारा प्रतिष्ठित राधा माधव जी के विग्रह दर्शन कीजिए। नित्य पूजित ये विग्रह हम लोगों के सामने एक जीवंत रूप में दर्शन देते हैं। रामदास काठिया बाबा जी के शिष्य संतदास काठिया बाबा जी माँ के गुरुदेव थे और ये गुरु परंपरा का पूरा एक अजीब अलौकिक जीवन माँ के ऊपर में गुरुजी प्रकट किए। माँ की भावदशा में संतदास काठिया बाबा के अलग अलग बहुत अजीब अलौकिक घटनाएं घटते रहे। ब्रजधामे केहो कथा बोलिबेन ना, मतलब ये परिवेश में कोई बातचीत करना माना है।
माँ के एक बाणी चेष्टार द्वारा ही फूल हो उठबे। मतलब कोशिश करने से आपका जो गलतियाँ हैं वो फ्लावर बन सकते हैं। ये महान संत ने हम लोगों को कैसे अनुप्राणित करके गए। ये है बनारस संत आश्रम का माता जी का प्रतिष्ठित मंदिर। आप लोग जब बनारस जाएंगे तो अति अवश्य शोभा माँ के आश्रम दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर माँ बोल के गए, अहम थाकले ताके पावा जाए ना। मतलब आपका जो ईगो है, जब तक वो ईगो रह जाएंगे तब तक परमात्मा के साथ मिलन नहीं हो पाएगा। लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? महान संत परंपरा निम्बार्क संप्रदाय का पूरा परंपरा का फोटोग्राफ है। उसमें माँ भी अंतर्गत है। जो शुरुआत हुआ है श्री श्री हंसो महाराज से। माँ आश्रम के सेवायत ब्रह्मचारी जोगेन भाई 2-4 बातें माँ के बारे में आपके सामने पेश करेंगे। जय गुरु श्री श्री 108 माता जी की जय। माয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা খুব সহজ নয়, কারণ কোথা থেকে আরম্ভ করবো কোথা শেষ করবো বুঝেই যায় না। তবে সংক্ষেপে বলি, মা খুব অল্প বয়সে মানে 5-6 বছর বয়সে সন্তদাস বাবাজি মহারাজ প্রথম দর্শন লাভ করেন, আর 13-14 বছর বয়সে সন্তদাস বাবাজি মহারাজের কাছে নাম পান। মার নাম পাওয়ার পরে কিছুদিন পরেই বাবাজি মহারাজের দেহান্ত হয় এবং মার বাবাজি মহারাজের মহাপ্রয়াণের 1 মাস কয়েকদিন পরে অলৌকিকভাবে মা ওনাকে দর্শন করেন। তার পরের দিন থেকে মায়ের জীবনে অলৌকিকভাবে বিভিন্ন রকম আধ্যাত্মিক উন্নতি সকল দেখা যেতে থাকে। তার মা 1 বছর কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞা হন এবং তখন মার বয়স 14 বছরের বেশি না। তৎকালে যত সাধু বা পণ্ডিত মাকে দর্শন করেন, কলকাতায় আসেন বহু পণ্ডিত শিক্ষিত শিক্ষাবিদ দার্শনিক মার সাথে কথা বলেন এবং তারা চমৎকৃত হন মার উত্তর শুনে। ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের সমস্যা পর্যন্ত মা মীমাংসা করে দেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে আমি যতটুকু বুঝেছি, তখনকার দিনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মায়ের কথা শুনে যখন শুনেছেন যে 14 বছর বয়সে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়েছে, তখন মাকে দেখবার জন্য কাশীর থেকে শুধু বরখান্তা পল্লী গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে মার সাথে আলোচনা করে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তারপরে মাকে কলকাতা নিয়ে আসেন। কলকাতা আসার পরে বহু গুণী জ্ঞানী লোক মাকে দর্শন করেছেন, মার সাথে শাস্ত্র আলোচনা করেছেন। মার সাথে শাস্ত্র আলোচনা করে তারা মুগ্ধ হয়েছেন এবং মা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। সেগুলি তো এখন সব কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমি বলি, আধ্যাত্মিক জগতে মা একজন কী বলবো বলা মানে ভাষা নেই। মাকে বলতে গেলেই মনে হবে যেন মাকে ছোট করছে, কারণ আমি তো অনুভব করতে পারছি না মা কোথায়। এইটুকু জানি মা
মহাপুরুষের সবাই বলেছেন মা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞা, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞা হলে যা হয় ততটুকু হয়, সেটাই বুঝি। আমরা মা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মা মহাপ্রয়াণ হয়েছে 2004 সালের অক্টোবর মাসে। তারপরে 17-18 বছর পর্যন্ত আশ্রম একইভাবে, মা 2টি আশ্রম, সন্ত আশ্রম বেনারস দিদিদের জন্য, সেখানে সব ব্রহ্মচারিণীরা আছেন। আর এইখানে মা ছেলেদের জন্য একটি আশ্রম করেছেন। এখন ছেলেদের মধ্যে এখন আপাতত এখানে কেউ নেই, আমি একা আছি, আর আমার একটি বোন আছে, প্লাস আর সব ঠাকুর রাখা আছে, রসইয়া রাখা আছে, তারাই কাজকর্ম করে। এইভাবে চলছে আশ্রম মায়ের আশীর্বাদে। এই তো ফেব্রুয়ারি মাসের মায়ের জন্ম উৎসব, গতবার 100 বছর উৎসব হয়েছে। 14-15 দিন ধরে 2 আশ্রমে খুব জাঁকজমক করে উৎসব হয়েছে। আর এইবারও সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে। বেনারস আশ্রমে 21 তারিখ থেকে উৎসব আরম্ভ হচ্ছে, 27-28 তারিখ পর্যন্ত হবে। সাধু সভা, জীবনারায়ণ সভা, বিভিন্ন পূজা পাঠ, যজ্ঞ ইত্যাদি হবে। মা তো এই আশ্রমে ছিলেন? মা এই আশ্রমে আসতেন, সবসময় থাকতেন বেনারসে বেশিরভাগ। অ্যাকচুয়ালি মা আশ্রম সংসার জীবন ছাড়ার পরে আশ্রমে বেশি তীর্থে গেছেন এবং বেনারসে কল্যাণীতে বেনারসে আশ্রম করেছেন। আশ্রম করে তারপরে এই আশ্রমটা পরে তার 8-10 বছর পরে এই আশ্রম কল্যাণীতে সব মেয়েরা থাকে। ওখানে এক স্কুলে ছিল, এখন সব বয়োবার্ধক্য হয়ে গেছে, এখন আর চালাতে পারছে না। আর এখানে কল্যাণীতে আমরা ছেলেরা আছি, তাও সব গত হয়ে গেছেন, এখন নতুন করে আর ছেলেরা চলে আসছে। बनारस संत आश्रम से प्रकाशित माँ के किताबें बनारस में भी आपको मिल जाएंगे और कल्याणी में भी। एकदम छोटा उम्र में मैं साइकिल लेकर हाली शहर से ये संत आश्रम में आए थे। तब ये ब्रह्मचारी शिशिर कुमार के साथ मेरा मुलाकात हुआ था। उस समय माँ के साथ मेरा मुलाकात नहीं हुआ। ये आश्रम में, पूर्वाश्रम में माँ के रिलेटिव थे, लेकिन इन भारत का जो फ्रीडम फाइटर गांधी जी के साथ इन्होंने पहले बहुत काम किए, बाद में संत हो गए थे। बहुत किताब इन्होंने लिखे। माँ बोल के गए, भगवान के पाने के लिए कोई जंगल में, पहाड़ में जाने का ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के ही हमको उनके साथ मिलन हो सकता है। और ये आश्रम में ऑलवेज ध्यान, मेडिटेशन और जप चलते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में आश्रम में बहुत आदमी का सेवा लगते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा ही करते हैं। हम लोग आए, आश्रम में ठहरे और माँ के पास से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहे हैं उसी का धारा में नहाए। अभी लौटने का समय आ गया, हम लोग लौट रहे हैं। हमारा नई चैनल में ये दूसरा वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बोलिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को दबाइएगा। भगवान आपका सदा मंगल करे। शोभा माता जी, माँ आनंदमयी माँ,
भगवान आचार्य रजनीश जी, मेरा गुरु जी साईं बाबा, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।